Let us close our eyes आमचे दोळे बंद करूया and let us make a prayer of repentance and confession. आणि पातकांची दूख धरूया, चुकीचे बोगसणे मागुया. The first thing, if you have been sitting there and realizing that you have been speaking a lot of stuff you don't really mean or you don't really believe, then right now tell the Lord, I'm sorry and I repent and I make a decision to put a stop to it. If you have been listening to this word and you realize that you have been speaking a lot of stuff that you don't really believe, then make that decision right now and tell the Lord that you are sorry and that you repent. जोरी तर तुज्या जिवितांत तुवें हे भाशेन पलकी उतरां उलयल्यांत आनी ती उतरांक पदवी ना म्हूण तुवें स्वत मानला आनी हे भाशेन तुजो आत्मो आनी तुजें उतरांचे संबंद पयस जाला जाल्यार हे वेळार चूक ओळखून घेवन make that decision. निर्णय करूया, परतून हांव हे भाशेन म्हजी पलकी उतरां उलयचो ना, परतून हांव म्हज्या आत्म्याक कळोवंक दिवचो ना की हें बेश्टेंच म्हणलां म्हूण. पूण जें कितें म्हणटा तेका आसा म्हूण पदवी म्हूण हांव म्हज्या आत्म्याक म्हज्या काळजाक स्वत मानूंक सुवय कोत्तलो आनी जें कितें हांव म्हणटा तें जाता, हाका पदवी आसा म्हज्या उतरांक म्हूण हांव म्हज्या आत्म्याक म्हज्या काळजाक हांव सुवय कोत्तलो. Close your eyes, my friend. दोळे It's time बंद to करात. repent. दोळे बंद करूया. हो वेळ जावन आसा दूख दवरपाची. परतून हांव हे भाशेन बेश्टेंच म्हणचो ना, कित्याक उतरांक आसा पदवी. And believe as you are opening your mouth and speaking to the Lord, He is delivering you, because the Bible says when you believe in the Son of God, you receive everlasting life, you receive eternal life, you receive that victorious life. आयज सान स्वत मान उतरांत आसा म्हूण पदवी. जें तुका कितें जायें तें तुज्यान उलोवन तुज्या उतरांनी पेकोवणी, सुटका, सुरक्षा, शांती हें सगळें तुज्यान तुजे आदीन हाडूंक जाता, उलोवन तुज्या तोंडांतल्यान उतरां आनी स्वत मानून सुवय केली जाल्यार. Open your mouth and please speak to Him. तोंड उतकें कर आनी उलय ताचेशी. Tell Him, Lord, that I am a person who has been speaking vain words, empty words so many times. दुनिया जायतो तेंप आमी अशीं पलकी उतरां उलयतालो, But now I repent, Lord. I put a stop to it. पूण आयज हांव म्हजी चूक ओळखून घेतां. Have mercy on me and forgive me. म्हजी काकूट कर दुनिया आनी म्हाका भोगूस. With your holy blood, Lord, cleanse me and sanctify me. जेजू तुज्या रोगतान म्हाका नितोळ आनी निर्मळ कर. Believe, my friend, right now the blood of Jesus is setting you free from these empty words and these negative words that you have been speaking about. स्वतमान म्हज्या भावा, म्हजे भयणी, ह्याच वेळार जसो तूं मागता आदार जेजूचो, जेजूच्या रोगताचेर तुका विस्वास आसा, स्वतमान जेजून तुजी उतरां आनी तुजें स्वत मांदप एक केलां म्हूण ह्या वेळार. My friend, believe that right now the Spirit of God is delivering you from this disconnection, from this disagreement. स्वतमान जें तुजें कितें उतरां उलोवप आनी स्वत मांदप जें डिस्कनेक्ट जालेलें, जें सेपराट जालेलें, बाराबर वावर करिनासलें, तुका हाडपाक तुज्यो वस्तू हें परतून देवाच्या पवित्र आत्म्यान तुजें एक केलां म्हूण, तांचो एकवट केला म्हूण स्वत मानपाचो. In believing, rejoice that you have been delivered and set free right now in the name of Jesus. हेच वेळार खुशाल जा. जेजू म्हणटा खुशाल जा. हेच वेळार स्वत मानून की तुज्या
उतरांचो आनी सोत मानपाचो एकवट देवान केला म्हूण You will be saying, but Lord, I can't see any manifestation. तुज्यान तूं घोडे म्हणटलो पूण म्हाका कांय बरें दिसती पडना न्ही रे Lord, I can't feel any power in me. म्हाका देवाची पदवी म्हजे भितर दिसती पडना Lord, I can't see tears in my eyes. म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां दिसती पडना But you only believe, my friend. पूण तूं फकत सोत मान दोळे बंद कर आनी सोत मान Believe that the words are spirit and they have got life in abundance. सोत मान जेजू म्हणटा म्हजें उतर जावन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजें जिवीत तुका It is a law of confession. The spiritual thing has got power over natural thing. हो जावन आसा ओत्मीक कायदो ओत्मीक वस्तूंक स्वयंबीक वस्तूंचेर अधिकार आसा You have opened your mouth and spoken and repented, and you have been using the word as God has intended you to use it, and God gives you an assurance it is accomplished in the name of Jesus. जे देवाचो कायदो आसा ते प्रमाणे तुवें तुजें तोंड उक्तें केलां तुज्या पातकांची दूख दवरल्या पत्तून हांव पण ते भाशेन अनबावार्थान जियोचो ना म्हूण तुवें तुज्या देवाक सांगलां म्हणटकच हो ओत्मीक वाठारांत ओत्मीक कायदो तुजे भितर वावर कोत्ता ह्या वेळार Ask the Heavenly Father. स्वर्गीच्या बापाक उलय ताचेशी Tell him, Lord, Abba Father, cleanse my heart from all unbelief. बापा सगळ्या अनबावार्थांतलो म्हाका नितळ कर दुनिया Cleanse my heart from all unbelief. Close your eyes, my sister. म्हजें काळीज नितळ कर दुनिया Close my अनबावार्थाचें heart, cleanse my heart with all unbelief. म्हजें काळीज सगळ्या अनबावार्थांतल्यान नितळ कर दुनिया And bring my heart and my mouth into agreement. आनी म्हजीं उतरां हांव म्हणटा ती म्हाका म्हज्या आत्म्याक मानून घेवंक दी Lord, दुनिया let there be a connection between my heart and my mouth. संबंद म्हज्या उतरांचो आनी म्हज्या काळजाचो एक कर दुनिया Make that decision now. Lord, I will meditate on your word day and night. I will focus on your word and not on my situation or circumstances. दुनिया हांव निर्णय कोत्ता आयज सान म्हजें वादळ मोड येता ताचे बद्दल ताका वादळाक पळोवन हांव भियोवचो ना वादळाच्यो खबरो हांव उलयचो ना पूण हांव तुजे उतराचेर भावार धरून तुजें उतर कितें दाखयता तें हांव पळयतलों Today's testimony has encouraged us that this sister of ours, she began to speak the word daily. That's what she said. I began to speak the word daily. You also make that decision. Lord, I'm going to speak this word daily. And when I do it, Lord, I will begin to understand that every empty word, negative word, vain word will be quickly departed or quickly removed from my life. And there will be manifestation of your glory. आयज हे भयणीची गोवायकीन म्हाका अदीक धीर दिला आनी जे भाशेन ते भयणीन निर्णय केलो दिसाक 1000 पावटी एकूच देवाची बासावणी तोंडांत गुणगुणावपाक आनी आख्खें तेजें जिवीत एका वर्सा भितर निर्मळ जालें आख्ख्या ह्या वर्सान ताका देवाच्या उतराच्या मोगान पडलें आनी कशे भाशेन ताच्या जिवितांत मिलाग्र्यो आनी अजापां जावन एका वर्सा भितर तें देवाचें राज परगटूंक लागलें Lord, thank you for a testimony that said when she began to do it every day, the light in your word exposed and cast out every spirit of darkness from her life. The same is happening right now in my life. हालेलुया दुनिया जे भाशेन तुजो उजवाड ताचेर फांकलो आनी काळुकाची पदवेचो नाश जालो तेच भाशेन हांव सोत मानतां जसो हांवें निर्णय केला तुजो प्रकाश म्हजेर फांकला आनी सगळें कुड्डेपण सगळें काळुकाची पदवी आसली ती नपयत जाल्या म्हूण हांव सोत मानतां Lord, I now understand that your word will not only cleanse me but also fill my heart with truth, and every lie of the devil is cast out of my heart. दुनिया हांव सोत मानतां न्हूच म्हजें सगळें काळुकी जिवीत तुवें नितळ केलां म्हूण But you are filling me now, you are also filling me now with your truth and casting out every lie out of my heart. पूण ह्या वेळार तूं म्हाका तुज्या स्वतान बोत्ता तुज्या उतराच्या स्वतान बोत्ता आनी सगळे फोटींतलो तूं म्हाका निवाडता म्हूण हांव तुका आर्गां दितां
Lord, I can see through that sister's testimony that in 1 year she began to grow her faith. Today, Lord, I understand how to grow my faith using your word spoken out of my mouth. दुनिया हे भयणीच्या जिवितांत हांवें पळयलां कशे भाशेन तुजी वासावणी उलोवन दिसाक 1000 पावटी पूण तेचें जिवीत बदललां. हांवूय स्वत मानता, हांवूय हे भाशेन तुजें उतर, तुजी भासावणी म्हज्या तोंडांत दिसाक 1000 बोर उलयतलो आनी म्हजेंय जिवितांत तुजो उजवाड, तुजें राज परगडपाचें वावर चालू जाता. From now on, even I will see and expect, Lord, what I speak from your word shall be manifested in my life too. आनी हेच उर्बेन हांव उतर उलयता तेन्ना तुजो जरूर तुजें जिवीत म्हाका दिसती पडटलें म्हूण म्हाका खात्री जाल्या. And if I speak something, Lord, that I do not want to happen, I will quickly repent and stop speaking that vain words or empty words or words of fear, and I will repent immediately. आयज सान हांव आनी पोलकी उतरां उलोयचो ना. जरूय आसतना चुकी ना तर हांवें पोलकी उतरां उलयलीं. दुनिया हांव रोखडोच तुजेशी म्हजी चूक मागतलो, पथकाचें भोगसणें मागतलो आनी परतून हांव हें पोलकी उतरां उलोवपाक निर्णय करचो ना. Father, I cancel all those harmful words that I've spoken against myself and against my loved ones and against others. बापा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळीं पोलकी उतरां जीं हांवें उलयलोलीं आनी जीं म्हजेर आड येतालीं तीं हांव जेजूच्या नांवान कॅन्सील कोत्ता ह्याच वेळार. And I release your truth and your goodness. आनी हांव सोडटां तुजें सोत, तुजें बरेंपण म्हज्या तोंडांतल्यान. I release your blessings, your anointing, your prosperity. म्हज्या तोंडांतल्यान हांव सोडटां तुजी माकणी, तुजीं बेसांवां, तुजीं देणी. A great future manifested in my life. बरो फुडार म्हज्या जिवितांत. Your great plan जाता. manifested in my life. तुज्या उजवाडीक फुडार म्हाका म्हज्या जिवितांत परगट जाता. I thank you and I praise you, Father, हांव तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा बापा. for teaching me this truth. हें सोत तुवें म्हाका शिकयलां म्हूण. In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नांवी. If you believe that, give the Lord a big hand of praise. व्हडल्यान हात वयर उबारून तारयो मारुया. How many of you are blessed today? कितले जाणांचेर आशिर्वाद आयला हें आयकोन हें सोत. So are you going to train your heart and mouth? You know, many a times those who are in the team, they keep telling me, brother, how do you call people here and in no time we see the manifestation of healing? You know, because I've trained my heart to believe what I'm speaking. आपणाक म्हणटा जायते फावटी रितिराच्या उपरांत मेवतात उलोवपाक आनी सांगतात की ब्रदर कितले फास्ट तुजे मिलाग्रे जातात जेन्ना तूं मागणें कोत्ता, कितलीं जाणां बरीं जातात. तो गूट म्हटल्यार आपणें सुवय केल्या म्हज्या काळजांत, म्हज्या ओतम्याक सोत मानूंक जीं उतरां हांव उलयता तो. जेन्ना आपूण म्हणटा उबीं कोत्ता कोण दुयेंता तांकां पयलो हांव सोत मानता म्हज्या उतरांतल्या पदवेन पेकोवण्यो जातल्यो म्हूण. तेकाच लागून त्यो पेकोवण्यो तुमकां दिसती पडटात म्हणटा कित्याक हांवें म्हज्या काळजाक, हांवें म्हज्या ओतम्याक सुवय केल्या. जें कितें हांव उलयतां तें जाता म्हूण सोत मानपाक. I'll give you an example. I have seen people with one leg long and one leg short. आपणे आनी एक गोवायकी तुमकां सांगता. आपणे पळयला एक पांयो धाकटो एक पांयो व्हडलो. The difference in 2 inches. 2 इंच म्हणटा वयर सकयल आसलो पांयो. I've believed in my heart आपणे काळजांतान सोत मानलें that the words that I speak has got power. उतरां जीं हांव उलयतां तितूंत पदवी आसा म्हूण. I've got videos of those legs. आनी म्हजेशी व्हिडिओ आसात म्हणटा तसल्या पांयाचे. Holding the leg in my hand, हातीन धरून म्हजे ते पांये. I've spoken to that leg to grow by 2 inches instantly. आनी आपणे मागणें केलां जेजूच्या नांवान वाड जावपाक 2 इंच जाग्यार येवपाक. I've never heard that 2 inches of your body can increase in just 5 minutes. 5 मिनटां भितर 2 इंच वाडटात म्हूण आपणें केन्नाच आयकोंक नासलें. Praise God. Praise God. Praise God. But holding the leg, when the word was spoken, one nun and another lady in Tamil Nadu, and the one happened in Tanjavur and one in Tamil Nadu, both these legs grew by 2 inches instantly when the word was spoken. 2 जाग्यांचेर म्हणटा जेन्ना आपणें सोत मानून
So from today, when you train your heart, when you train your spirit to believe what you are saying, now you will be so alert and so cautious to open your mouth and speak, because what you are speaking will bring manifestation in your life and in the lives of others. And I want to tell you now, as we are going to make a prayer, there's going to be lots and lots of healing in this house, because it's all going to depend on you now. You have repented, your heart and your mouth is connected, they are in agreement. Now you open your mouth and sing a song along with the brother. We'll take Jesu Tujha Ghani, because we got only 15 minutes. Okay, so we will speak that scripture, and as you are speaking that scripture, believe what that scripture is saying, and the next moment you can walk out of this place completely healed, completely set free. Hallelujah. आता आमी भाव म्हणटा आपण 2 जाग्यांचेर गेल्लो, जे पांये धाकटे असले, आपण काळजांत तान सोत मारले, पांये जेजू वाडयता म्हणून Both the legs were in my hand. आणि दोनूय जाग्यांचेर म्हणटा आपण पांये तेंच्या म्हज्या हातींत घेतले. 5 मिनटां भितर पांये दोनूय सारके 2 inches. 2 इंच म्हणटा वाडलो, जो 2 इंच धाकलो असलो तो. सो आपण संवय केल्या, जेन्ना आपण मागणें कोत्ता, सोत मानपाक जें कितें जाग्यार पडोंक जाय तें जाग्यार येवपाक जाय म्हण. हालेलुया. आतां आमी आमची पातकांची दूख दवरल्या, पलकी उतरां उलोवन आमी आमचे उतरांचो संबंद आनी काळजाचो स्वत मानपाचो संबंद सेपरेट केल्लो. तो संबंद आतां देवाच्या ओतम्यान परतून तयार जाला. आतां तुजीं उतरां सोत्रायेन उलय, पलकी उतरांत पडो नाका, देवाच्या उतरांत पडोन तुज्यान तुका जाय तें स्वत मानून तयार करूंक जाता तुज्या जिवितांत आनी तुज्या घराब्यांत. आमी म्हणटा गीत गायतल्या, जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. So you believe now what you are speaking, believe in your heart and agree with that, and when you walk out of this place, you are going back home completely healed and तू blessed. कोणूय दुयेंताक घेवन आयला, तेका आमचें सजमो ना जाल्यार तूंच तेका, तूं आमचो आदार जाय जाल्यार तूं हात वयर काड, नाजाल्यार तुका सजमोला जाल्यार तूं तेका आदार दी. जावं ती जाणटी आवय, जाणटो बापूय, आनी तिका सांग, जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. How many of you want some healing in your body? Lift your hands up. कितले जाणांक दूख आसा ओ दुयेंस आसा, तांकां पेकोवणी जाय, ती हात वयर काडात. Quite a lot. Praise God. Quite a lot. Okay, please stand. Everybody, please stand. उबी रावया. And how many of you believe the word of God? कितलीं जाणां स्वत मानतात देवाचें उतर? And how many of you believe now that when you open your mouth and you speak, it will release the power? आनी कितले जाणांक स्वत मानतात, आतां उतरां जीं तूं उलयतली ती देवाची पदवी उजार जातली आनी तुका जें कितें म्हणटा तें मेवतलें म्हूण. Praise God. Close your eyes. Please remember, the words have to be spoken by you. उगडास दोरात, उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक जाय, आमकां पळय नाकात. Please close your eyes and make a video of Jesus दोळे बंद करात. crucified on the cross. शिलाताई जरा आमची सिस्टरीक मातशें गायड कर. सिस्टर सिद्धांत तेला टू क्लोज युअर आयज. तुजें तोंड उक्तें करूंक संवय कर. Close your eyes and look at Jesus crucified on the cross. आनी चिंत, जेजू तुज्या मुखार खुर्साचेर हुमकळटा तो तुज्या नदरे मुखार हाड. दोळे बंद कर. Just keep looking at Jesus crucified on that cross. जेजू खुर्साचेर खिळायलोलो, घायलोलो पळय. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवल्या. 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 Jezu, moja
receive my healing. Jesus, by your wounds, I receive my healing. Jesus, तुझ्या गायाने माका पेखोनी मेवल्या. जेसू, तुझ्या गायाने माका पेखोनी मेवल्या. जेसू, माझ्या जेसू, माझ्या जेसू. Receive your miracle now. Receive the anointing, healing you right now. Curable, incurable diseases are healed in the name of Jesus. The blind can see, the deaf can hear, the dumb can speak, the lame can walk. Curable, incurable disease, healed in the name of Jesus. 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 I rebuke every spirit of infirmity, every sickness, every disease. Go out of this body now, 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 now. In the name of Jesus. Come on, receive. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power. There is power. There is glory, there is glory, there is glory, there is glory. There is glory, 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 glory.
black magic be destroyed in the name of Jesus. Moja Jesu, Call out his name. Moja Jesu, Call out his name. Jesu, Moja Jesu, Moja Jesu, Call out his name. Jesu, Call out his oh name. Moja Jesu, Moja Jesu, Call out his name. Jesu, Moja Jesu, Moja Jesu. Call out his name. Moja Jesu, Moja Jesu, Jesu, Moja Jesu, Moja Jesu, Jesu, Moja Jesu, Moja Jesu. Come on, call out his name. Call out his name. Call out his name. There is healing in his name. The anointing is on you. The Spirit of God is touching you. Believe in your heart. Believe in your heart. Believe in your heart.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now, all those who had lifted your hands, just check it out and see. All those who are healed, lift your hands and wave your hands. जाणी हात वयर काडलेले दुयेंत आसात म्हूण तुमी तुमकां तपासून पळयात. जशीं तूं जीं उतरां भायर सोडल्यांत, तुज्या काळजांत तीं सोत मारल्यांत, तुज्या ओतम्यांत तीं सोत मारल्यांत आनी कुत्रांक पदवी आहा, तुका तुजी पेकोवणी तयार करून दिल्या. तपासून पळयात, हात वयर काडात. Shake your hands, shake your legs. तुझे Begin तपासून to हात- see हात- those who had pain in their body, just turn around and lift your hands, those who got healed. जे हात वयर काडात, जेंकां दिसता उतरां उलोवन देवाचे पदवेन तूं भरला आनी तुका पेकोवणी जाल्या, ती हात वयर काडात आनी हालोयात. How many of you got healed? Lift your hands and wave your hands. जेंकां पेकोवणी मेवल्या, ती हात वयर काडात आनी हात हालोयात. जेजू कारगान, थँक यू जीसस. Hold on. I'm asking those who experience the healing, lift your hands and wave your hands. Just translate that. जेंकां पेकोवणी मेवल्या, ती हात वयर काडात आनी हालोयात. Just look around. How many people are healed today? पळयात. Just take the camera all around, Baba. Just keep waving. हात वयर काडात आनी हालोयात. जेंकां जेजून पेकोयल्यांत ती. Oh my हालेलुया. God. Look what the Lord Jesus has done. Sister's ears are healed. Huh? Sister couldn't hear. Her ears are healed. She could not hear. Now she can hear. For how many years she could not hear? कितलीं वर्सां जालीं? From 5 years, sister could not hear. She was completely deaf. The ears have opened completely. Hey, sister, God bless you, sister. Hallelujah. 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 Hallelujah.